media, balik ke hambai bulan no, nuju tu no, kawai jasa berdiri no press itu. Jadi di no press ini, mungkin cukti ni agreement ni ulo, jadi ni mindi itu bagai si koroni, flight day. Aku ni kisi cahung so. Very important desa saklai abo tu senior press ni. Lagi sentabu kono ang saklai mani segan kila na angam kami senior sini video ni. Sini mungkin ani yak si kasih tu mungkin Vice President Mr. Jacob Rangel ani yak rapajing tu mungkin Secretary General Mr. Ruben William. Baik ko ni ulo tunggu. Di Finance Secretary Sunasan Deborma, baik koni yaksio tunggu, sini Deputy Army Chief Mr. Situng Subendu itu ke jeng angkoro tu tadi minggu tu Indonesia hanya hambai ke tabu jeng mul kisah tanai, ke apa ni saklai munggo tabu sini Secretary General sini musang bukan belian, so non mengikutkan Jotono hambai, sob notiso sob pemanu video conference rono. Ini ciri press conference ni main bisoy hingga post agreement, cini kelaitai, tahun ni future tahun ni, mungkin kok kaisa tain, tahu. चुक्ति नि सूत्रे जो मोथा NLFT नो दिने होते डिस्पेन बिलुप्ति को सुना के नरम किसिंग की पुरोनो साना नो जो मोथा NLFT नि बुमो दिने होते दोनों सो ज़्यादा Date तारीख तुम जोड़ो तब नहीं तो चुन September 4 तारीख में agreement मिलो चुन आप बताए खाई में या चुन को सिलाई इब्रासा में पुरों बागे agreement में बिसिंग तो जगह सिलाई हो tripartite agreement तो आप नो बास्तव वायन फाइसिंग से चुन आप बोला ना सिलाई जिन्हें सिलाई पाथम में जोबा चुन officially दिल्ली हुई थे मुठाबिरी है। हम 4 तारीख को चुन मुठाब है तो officially चुन घोषणा दिया दिल्ली अंदर officially और मालूम ना चुन लोगों ने उसका साथ में चुन मुठा NLFT दिल्ली आम टू इन आम ये जो तो ना दिल्ली हुई थे क्या वो जो दी मोथा NLFT बुमो राह बिचा खानु तो अब इलीगल में अवैध में वो इंडिया में as per the rule of the country permissible এবং वो acceptable होगा राइडन मोटे जे वो आबोनं सिना ताबो नरम डिस्काउंट चुन को प्रेस कॉपी चुन ड्राफ्ट फाइल मोतो किसान परीक्षा सिना इंग्लिश by Switzer in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby dispensed the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier, in the name of NLFT, shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country.
We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Sinena ke tabli sinida sine obo jintene tapti sabai normal tabli tabok sinena is puro organization ka tabak sanai obo inge kaisa legal process then to enlifting sakal je then kaisa mo abo ros haina na dabida puruni ake chunti sa obo no sinio dab puruni ke mas sanai ai kono সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল খাই সিলাই পাথর সশস্ত্র মানে করি সিলাই পাথর ডেমোক্রেসি বিসুতি জাইমনি অল আপনি চুকাই দাবো ওমো দিসবেল খাইয়া মানে বকরি খাতুইয়া দিনি দার্জিলিং তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট তো সিকাম নিয়ারো তো মিজোরাম এমএনএফ তো ও সিস্টেমও লংসিনে ফিয়া চুং সাকলাইনি মতে সিলাই পাথর তুই তাই খাইরিয়া Nero obo to NLF dising sing nero de pro cordon blue to tiel ro botong na boro boro alada na boro abo to boro saklaina chini hisab mote boro saklaina chung hai kan abo to te ke sangnu khuni kong kha boro saklaina disband kaina definitely khai so jo press conference আমরা বাংলাতে বলি আমাদের একটা নীতিগত দায়িত্ব আছে চুক্তি পরবর্তী অবস্থাতে টিম এনএলএফটি এই পার্টির কি অবস্থা আমরা আজকে থেকে ঘোষণা করতেছি যে এনএলএফটি আজকে থেকে বিলুপ্ত এটা সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ এখন যা হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কি করা যায় এবং দাবি আদায় এবং ত্রিপ্রাসাদের কল্যাণে যেটা করণীয় আমরা গণতান্ত্রিকভাবে করব এখানে কোনো সশস্ত্র সংগ্রাম থাকবে না আজকে থেকে আপনারা ঘোষণা করেছেন হ্যাঁ আমরা আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে জানান দিতে চাই যে এনএলএফটির নামে যাতে কোনো চাঁদাবাজি ট্যাক্স কালেকশন বা সশস্ত্র সংগ্রাম সেটা না ঘটে এর জন্য আমরা রাজ্যবাসীকে জানান দিতেছি যে আজকে থেকে এনএলএফটি বিলুপ্ত সশস্ত্র সংগ্রাম दूसरी बात है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद भी टॉप हुआ है आप लोगों का दिल्ली में तो कब तक ये जो आपका जो डिमांड है वो कब तक फुलफिल होगा क्या होगा देखा गया उससे पहले पीटीएफ के साथ भी हुआ था दूसरे जो हुआ था मगर वो टोटली फुलफिल नहीं हुआ तो आप लोगों का जो डिमांड आपने रखा है और नॉर्मल लाइफ में आए हैं तो आपको क्या लगता है ये टोटली फुलफिल होगा আমরা তো প্রত্যাশা করি আমাদের প্রত্যাশা সেটা হবে যেটা হবে না তখন পরিস্থিতি দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিব কি করা যায় আমাদের সাথে তো ঘটে নাই এটা আমাদের আগে যারা চুক্তি করছে এদের পক্ষে তো আমরা বলতে পারি না কোনটা হয়েছে কোনটা না হয়েছে আমরা জানি না সেটা আমাদেরটা আমরা দেখব নতুন করে দেখব সেই বিষয়টাও কি আপনারা ওইখানে দেখিয়েছিলেন এটা একটা ধারা আছে এগুলো যাতে বাস্তবায়ন হয় এটা আমরা বলেছি अब आं साना नायो सेंट्रल गवर्नमेंट अब बर जॉइंट वर्किंग ग्रुप फार्स्ट मीटिंग रिव्यूज गावो ओ जागा सिदा नांगोन के बाक्सा डिमांड्स पॉइंट्स हो त्रिपुरामो थाबाय ओभारलेपिं टु गुबुन गुबुन प्रसारमान बिथिङाव दङ बेखौ अबनो समन्वय खालामनाय बायदि फोराव कमिटि इंगेजमेन्ट खालामनाय अफिस सेम डिमांड तो एक जागाव दिमाया खायसा सेंनाय केवल यूनिफॉर्म खालामनाय बायदि समन्वय खालामनाय बायदि फोराव कमिटियाव लेखा सर अब ताबो जॉइंट वर्किंग ग्रुप फार्स्ट मीटिंग जिनि चार्ट अफ डिमांड्स जमारि जा आबनो थुइ परबाय आलोचना चले दाइसिं सामानि हाय बाक्सा डिमांड्स बाक्सा पॉइंट्स ओवरलैपिंग टू जों साननो खायसा तेकिसा ग्रुप सानका त्रिपुरामो थाबो सान बेखौ बरतो टारगेट हिन्दो जनगण तो खायसा सके त्रिपुरासा आबो बायदि किसा समन्वयनि बेपार दं जेटा जॉइंट वर्किंग ग्रुपआव फाइनल डिसिजन next itu langsung ada yang mau implement. Kita tahu ini main fokus sih, jadi cadres, jadi borong
35 years बहुत किफिल फाइदा तब लॉ खोल मक्रब साथाव से मुकुल फुसकुरी अबनो चुनु जिहेबिट की समस खालायना ग्राने साइड बाय साइड वो पैकेज फाइदा के गुगुरं बानि खालायनाय छु बो जागा तामोना चुन नाय वो 250 crore निको मेन चार्टर ऑफ दिमा साबो जॉइन वर्किंग ग्रुप नि बिसिं दिसकुन यारो पॉलिटिकल दिमाग तो इकोनॉमिक तो एजुकेशन नि तो लैंग्वेज नि तो जेमन दं दिताबो चिन बरफ को रोमान स्क्रिप्ट सानि आबो दं चिन जॉइन वर्किंग ग्रुप नि बिसिं का डिसीजन है बिकॉज़ आबोनि फाइनेंशियल इम्पैक्ट बुसु रां नांनो नाया आबो कैसा फिक्स ना एक्सपर्ट ग्रुप नि बिसिं एक्सपर्ट कमिटी बिसिं का खालायना ना आबोन बागै ठीक at this moment आबोन साइड Ching charter of the months, Sir, sekarang ni nanti flow tribunal fakat pun kasih kucing comments untuk korupsi semua macam ni. Step cuma bawa sahaja. Adalah tu isu yang betul government ni kok kaya tu. Adalah tu isu yang adalah mana? Government aja cuma tu. Sir, tapi waktu korupsi apa sih orang? Jadi orang cuma siapa ni tu? 37 ni isu tu. Itu kisah edik sedih mana? Baksa के अंदर ट्रायल baksa में convicted for case चले थे baksa नोगा पर बेल मार पर case चले थे वही सुना Sir, now the agreement tu baru शुरू betul dengan neba awal ni शुरू betul dengan orang hekop point tu tak sir. तो government azaga jail angga ni baru cuba. I think there's a